Okay class, now I'm going to explain to you the subtopic of 12.2. Okay, we have thermal expansion. Ini adalah pengembangan terma. Okay, apa-apa bahan yang kita kenakan haba, dia mesti akan berlakunya pengembangan. Okay, mesti ada berlakunya pengembangan ya. So, for thermal expansion, okay, we have the change in dimension of a body due to change in temperature. Okey, kita ada perubahan dari segi dimensi bagi sesuatu jasad yang disebabkan oleh perubahan dalam suhu. Okay, and we have 3 type of thermal expansion. Okay, which is the first one is linear expansion, number 2 area expansion, and number 3 is volume expansion. So I will going to explain to you one by one, okay, for the each type of thermal expansion. Okay class, so first we are going to discuss the linear expansion. Okay, before we move on to the linear expansion, we are going to define what is the coefficient of linear. Okay, coefficient of linear, you akan declarekan dia sebagai alpha. Okay, so coefficient of linear which is alpha is a fractional increase in length of a solid per unit rise in temperature. Okey, alfa ni maksudnya kita ada perkali pengembangan linear ya sebenarnya. Dia adalah pecahan peningkatan dalam panjang bagi solid per unit peningkatan dalam suhu. Okey, daripada takrifan ni kita boleh keluarkan satu formula iaitu alfa sama dengan delta L over L0 delta T. Sebenarnya dekat formula ni mana kita punya fractional increase in length. So kamu akan dapat delta L per L0 ni, ini adalah you punya fractional increase in length. Okey, untuk pepejal lah ya, solid ya. Perkan dengan unit rise in the temperature tu yang mana? Kamu dapat inilah dia, inilah pernya. Per dengan unit rise of temperature which is delta T. Okey, daripada formula ni kita boleh keluarkanlah untuk dapatkan perubahan dalam panjang. Kita mesti ada L tolak L0. Okey, yang bawah ni L0 lah. Delta T ni pula kita kena carilah perubahan suhu. So kamu akan dapat T final tolak T initial. Okey, yang ini formula yang kedua lah. Okey, so tengok tarifan. L0 ni adalah initial length. Okey, L0 initial length lah, ni panjang asal. L ni final length. T ni is a temperature. Okey, delta L ni lah change in length. Delta T is the change in temperature. Meanwhile, alpha is a coefficient of linear expansion. Okey, untuk unit, memandangkan kita ada dekat sini adalah delta L over L0. Maksudnya kan unitnya kalau meter lah. Kamu akan dapat meter di atas ni akan cancel dengan meter di bawah. Yang tinggal apa? Kamu ada 1 per delta T. Kan? Kamu akan dapat delta T ni unitnya akan jadi sama ada degree Celsius atau Kelvin. Ini kan per kan ni. Bila per, yang kamu akan dapat unit untuk alfa sama ada per degree Celsius ataupun per Kelvin. Okey, nak fahamkan yang lebih jelas lagi, saya bagilah contoh kat bawah ni. Saya ada dekat sini. Ini adalah saya punya pepejal. Okey, mungkin you ada rod lah contohnya ya.
kita ada rod ataupun you ada bar. Apa lagi Biasanya pakai rod lah. Okey, so sekarang ni kan saya satu rod. Okey, rod ni panjang asalnya adalah L1. Ataupun kita boleh ambil yang ini L0 lah ya. Ni L0. Okay, this is our L0. Okay, so now what happen? Saya akan letak, okay, mungkin you punya initial condition ni dekat L0 ni ya. Kita akan dapat temperature-nya adalah T1. Okay, kita nak dia kembang. Nak kembang, kita kena buat apa? Kita kena panaskan. Letaklah ni, bakar kat sini. Okay, letaklah api kat sini. Kita bakarlah dia. Bila bakar, apa yang akan berlaku? Rod ni ataupun bar ni dia akan expand. Kan, dia akan kembang ni. Ni akan berlakunya pengembangan lah kat sini. So, nanti kamu akan dapat rod ni akan jadi panjangnya adalah L. Okey, ni dah kembang ni Kamu akan dapat ini akan jadi L. Okey, so manakah you punya delta L? Delta L-nya kamu akan dapat di sini ya. Yang kita kembangkan tadi. Ini akan jadi delta L. So, how to get delta L? Tolaklah ni. Kamu akan dapat L tadi, tolaklah dengan L0. Dapatlah delta L. So, nanti temperature dekat 2 ni akan meningkat lah. Tu kamu akan dapat temperature at 2 is greater compared to the temperature at 1. Okey, yang ni kalau kita panaskan. Okey, dalam masa yang sama juga kamu juga boleh dapat kes kita sejukkan. Okey, kalau sejukkan kamu akan dapat dia punya bar ni akan jadi apa? Shrink lah, dia akan mengecut. Okey, dan kembali kepada panjang asal. Okey, ini ialah penerangan untuk linear expansion. Next, okay, I'm going to explain to you about the definition of coefficient of area expansion. Okay, for this part, we are going to have the area expansion. Ni kamu ada pengembangan bagi luas. Okay, so coefficient of area expansion ni actually is a beta. Ni kita ada beta ya. Okay, so what is the coefficient of area expansion? You have a fractional increase in area of solid per unit rise in temperature. Okay, from this statement, you can write it in a equation. So, beta equals to the delta A over A0 delta T. So, where is the fractional increase in area? So, you are going to get delta A per A0. This is represent the fractional increase in area. Okay, we are going to per it with the rise, unit rise in temperature. Okay, so when you have the change in area, means that you also can write it as A minus A0. Okay, and the delta T here, you are going to write it as T final minus T initial. Okay, from the equation, okay, we can declare that A0 is the initial area. A is the final area. Okey, yang ni adalah typo. Okey, yang ni adalah final area ya. Betul kan? Okey, so kita ada T is a temperature, delta A is the change in area, delta T is the change in temperature, and beta is a coefficient of area expansion. Okey, so the unit for beta, you are going to get either per degree Celsius or per Kelvin. Okay, to make it clear, okay, we look at the example. Okay, so here I have a area of a solid. Okay, maybe you have a sheet of copper. Mungkin kamu ada kepingan bagi copper. Kepingan logam lah.
bagi copper ke, bagi plumbum ke, bagi aluminium ke. Okay. So now you can declare that this is my A0. Ini ialah area asal A0 ya. Okey. So sekarang ni kan kamu ambil lah bahan bakar, letak api kat bawah ni, kita bakar dia. Apa yang akan berlaku kepada luas A0 ni? Maksudnya kepingan logam tadi, bila ada haba, dia akan mengembang. Akan berlakunya pengembangan lah. So kamu akan dapat, ini akan menjadi area yang baru. Bila dah kembang So ini adalah area yang baru. Kita akan dapat area yang baru tu adalah A. Ini A. So mana delta A? Delta A ni kamu akan dapat, inilah sebagai delta A. Okey, saya lorikkan dekat luar ni ya. Ini adalah kita punya delta A. Yang purple color ni ni namanya delta A. So how to get delta A? Delta A adalah equals to the A minus A0. Then you can get the delta A. Okay, temperature as usual, you can declare that during A0 you ada T1. During T final kita ada T2. Okay, so what will happen? Temperature at 2 must be greater at temperature T1. Okay, yang ini adalah contoh where it have the area expansion. Then you can calculate lah what is the beta. Okay, boleh kira lah beta ni berapa ya. So nanti beta ni, okay, ianya juga adalah bersamaan dengan 2 kali alpha. Ni kaitan lah ya, beta dengan alpha. Beta E is equal to the 2 alpha. Okay class, so this is the last part in the subtopic of thermal expansion. Okay, now I'm going to discuss with you the volume expansion. Okay, for the volume expansion, okay, we have the coefficient of volume expansion. Okay, is noted as a gamma. Okay, here you are going to get gamma actually equals to the 3 alpha. So what is the coefficient of volume expansion? Okay, it is a fractional increase in volume of a solid per unit rise in temperature. Okay, so you are going to get the formula of gamma equals to the delta V over V0 delta T. So which one is a fractional increase in volume? So you are going to get delta V over V0. This is a fractional increase in volume per unit rise of the temperature, okay, which is delta T. So what is delta V? Delta V, you also can write it as V minus V0, okay, per V0, T final minus T initial. Okay, from the equation here, okay, you can declare every parameter as, okay, V0 is an initial volume, V is the final volume, T is the temperature, delta V is the change in volume, delta T is the change in temperature, and gamma is a coefficient of volume expansion. Okay, so the unit for the coefficient of volume expansion, you will get either degree per degree Celsius or per Kelvin. Okay, so we have discussed 3 thermal expansion starting with the length, okay, expansion. Number 2, area expansion, and number 3 is a volume expansion. Okay, where you can get for every single of the coefficient, either alpha, beta, or gamma. Okay, you will have the same unit, which is per degree Celsius or per Kelvin. Okay, so additional here, you need to know that for the coefficient of volume expansion, gamma, it is equals to the 3 alpha.
Okay, class, to make it clear, here I have the sum of the example. I have a solid. Okay, the solid here is a cylinder. Okay, so for the cylinder here, I have the original or the initial volume. Okay, so this is my initial volume. Okay, yang yang grey color ni adalah initial volume. Okay, so what will happen? I will put some of a heat source. Letakkanlah sumber bahan bakar di bawah ni. Okay, kamu akan dapati kan bila dekat V0 ni kita boleh declare lah temperature-nya adalah T1. Okay, kita kenakanlah bahan bakar dekat original volume ni lah. So, apa yang akan berlaku after several time? You akan dapati volume ataupun silinder ni nanti akan mengembang. Okey, yang mengembang ni yang kamu nampak yang dotted line ni ya. Ni nanti you punya silinder ni akan mengembang. Okey, ni dah kembang lah ni. So, bila kembang kan, kamu akan dapat isi padunya akan berubah menjadi apa? Menjadi V. Pada masa ni temperature-nya akan meningkat menjadi T2. Ni kamu kena ingat, ini kita panaskan dia. Bila panaskan akan berlaku pengembangan. Maksudnya suhu awal mesti lebih kecil berbanding dengan suhu akhir. Okey, mana delta V? Okey, delta V ni yang saya highlightkan ni. Ni kamu akan dapat, inilah delta V. Baki-baki itulah. Okey, ini akan jadi perubahan V. This is delta V. So, how to get delta V? Delta V equals to the V minus V0. Okay, class. So, this is the coefficient of volume expansion.